So আজিকালি রিসেন্ট ডেটাস এনেকা শো কৰি আছে যে আমাৰ পোস্ট কোভিড পেন্ডেমিক দ্যাট দ্য এনজাইটি এন্ড দ্য ডিপ্রেশন প্রবলেম হ্যাজ এলিভেটেড এ লট সো লট অফ ফ্যাক্টর্স কাম ইন এটা মানুহৰ যেতিয়া কিবা এটা হয় আমি না এটা টিপ অফ দ্য আইসবার্গ দেখো সাইকিয়াট্রিস্ট হিচাপে আমাৰ কাম যে গোটেইখিনি খান্দি উলিওৱা Yes, stress is also a triggering factor in a lot of skin health issues or hair related issues. Stress plays a huge part. মানুহজনৰ স্কিনটোও বেয়া হৈ যায় ন It is studies show কৰি আছে that if you are having like a severe acne that a person might have mild to moderate level of depression problem. 62% of the men agree that if they are having any hair loss conditions or problems they get low self-esteem. Trichotillomania এটা বেমাৰ হয় তাতে কি হয় you have a irresistible urge কি মই চুলিখিনি ছিঙিলেহে মই আৰাম নাপাম Welcome to Beyond Skin Beauty Spectrum with Dr Debeshi. মই আপোনাৰ লগৰ host Dr Debeshi, medical health and founder of Lure Aesthetics. আজি লৈ আহি আছো ফাৰ্ষ্ট এপিসোড এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ পেলাই যেটো বহুত সেনসিটিভ হয় আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় because it's high time that in 2025 we should talk about it. That is mental health. So আজি আমাৰ গেষ্টৰ লগত we will discuss about different aspects of the mental health issues. আশা কৰি আছো যে আপোনালোকে আজিৰ এপিসোডৰ পিছত হেবিলাকৰ আনসাৰ পাই যাব we have our guest today with us Dr Chayanika Chaudhary who is a psychiatrist currently practicing as assistant professor in Borpeta Medical College. So let's get started and let's go beyond skin. Welcome to the show Dr Chayanika. Thank you so much, Dr. Debeshi. Thank you so much for inviting to that show. Something so personal, something I have always felt that should be talked about. Yes, thank you for inviting. Even I felt that because that's what I think. Because of that, I have kept the pilot episode because my hosake bhabi asulu 2025. It's high time that we should talk about mental health. So first to moi tomar par janibo bisarim Dr Chayanika je bahut manohor na eta confusion thake what is actually psychologists, who are psychologists and who are psychiatrists, is that the same profession or is it a different one? I just want to know what is each profession's role and how they are different or the same ones so that you can just share your insights for our audience. Okay, so it's very basic but kind of a little different in the way ki সাইকোলজিষ্ট বা সাইকিয়াট্ৰিষ্ট দুজনকে আমি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেশ্যনেল বুলি কওঁ কিন্তু আমি যদি টেকনিকেলি চাবলৈ যাওঁ লাইন অফ ষ্টাডিটো বেলেগ যদি সাইকিয়াট্ৰিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে মই MBBS কৰিছোঁ তাৰে পিছত মোৰ MD আৰু তাৰপিছত মই DNB কৰিছোঁ which is a proper line of science. সাইকোলজিষ্ট তেওঁলোকৰ আৰ্টছৰ লাইনত চ' তেওঁলোকে BA কৰিব মাষ্টাৰ্ছ কৰিব দেন MPhil কৰিব দেন দিল গেট ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ RCI এণ্ড তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ প্ৰেক্টিছ কৰে চ' ইটছ এ বেচিক ডিফাৰেঞ্চ এইটো যদি সুধিব খোজে যে মই কাৰ তালৈ যাব লাগে when I have an issue মোৰ মতে go to anyone, it is more than enough and I think it is very courageous কি এটলিষ্ট যাব যে ওলাইছে you break the stigma yourself so go to anyone মোৰ মতে and then further get into the line কি ঠিক আছে যাক যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট লাগে সিমতে ৰেফাৰেল হৈ যায় So psychiatrist basically তাহতে medicine prescribe কৰিব পাৰে I think psychologist নোৱাৰে psychologist or license নাথাকে so I think it's a teamwork basically it's definitely a teamwork and এটো ক'ব নোৱাৰি যে কোন বেটাৰ হ'ব বেটাৰ বুলি কোনো কথা নাই দুটাই সমানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় because it's a team right. in any kind of I think concerns they need both the psychiatrist exactly. and also holistic the psychologist approach always the best. So আজিকালি রিসেন্ট ডেটাস এনেকা শো কৰি আছে যে আমাৰ পোস্ট কোভিড পেন্ডেমিক বা কোভিডৰ পেন্ডেমিকত ইমান আমাৰ সবৰ এটা মেণ্টেল হেল্থ ট্ৰলটো হৈছে ডেফিনেটলি so after that the anxiety and the depression problem has elevated a lot. So I just want to know from your end because how a normal person can differentiate say anxiety problem to ki hoy depression or problem to ki hoy how they will make that ki okay more into depression or sign hoy more into anxiety side because both are different but people sometimes get confused. So what is your take? Okay, so আজিকালি দুনিয়াত ন ডিপ্ৰেশ্যন আৰু এনজাইটিটো আই এম ভেৰি হেপী কি একদম মানুহে ইউজ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে শব্দকেইটা চ' দেট ইট চেল্ফ চেজ কি উই আৰ মোৰ অৱেৰ অফ ইট ন কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হয় যে এইটো আমি ইম'শ্যন বুলি অলপমান ভাবোঁ আই এম চ' ডিপ্ৰেছড আই এম চ' এনচিয়াছ
these are disorders that you take medication for. So you cannot frivolously use it ki oh I am so depressed and then mo pizza khale bhal hoi jay ba bahir like go nasile bhal hoi jay. So that is not depression. Ba mur olopman bole presentation ase kaile ba porikha ase kaile and I am very scared right now, mo bhoy lagise hetuke mo anxiety buli koisu. So I think it is mistermed in every sense. Basically depression is a disorder jot একদম দুটা ভাইটাল বস্তু থাকিব লাগে. এক নম্বৰ হ'ল মনটো বেয়া থাকিবই লাগিব, বাট 24/7 নহয়. ইট ইজ মষ্ট অফ দ্য টাইম অফ দ্য ডে এণ্ড মষ্ট অফ দ্য ডেজ অফ দ্য উইক. কাৰো 24/7 মন বেয়া লাগি নাথাকে, ডিপ্ৰেশ্যনৰ পাৰ্চনৰো নাথাকে. 2 নম্বৰ কথা, আমি এটা টেকনিকেল টাৰ্ম কওঁ যোনটো এনহিডোনিয়া বুলি কয়, যে আগতীয়াকৈ যিবিলাক কৰিছিলোঁ আমি সেইখিনি ছেইম বস্তু কিন্তু কৰি ভাল নালাগে, আমি সেই প্লেজাৰটো নাপাওঁ. গতিকে এই দুটা যদি আছে তেতিয়া আমি ডিপ্ৰেশ্যন ডায়েগন'চিছ কৰোঁ. লগতে আৰু কিছুমান চিমটমছ লাইক টোপনিটো কেনেকুৱা, খোৱা বোৱা কেনেকুৱা, বা গিল্ট ইছ্যু আছে নেকি, ৰিচেণ্টলি কিবা ঘটনা এটা হৈছে নেকি, কনচেনট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা, যদি ষ্টুডেণ্টছৰ থাকোঁ ব্ৰেইন ফগ বহুতে কয়, ফিজিকেলি কিবা অসুবিধা আছে নেকি, ত' এনেকুৱা ধৰণৰ. নহ'লে চাইক'চিছলৈ গুচি গৈছে যে নহয় একদমেই হেল্পলেছ হোপলেছ ফিল কৰিছোঁ, জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া ভাৱবোৰ আহিছে, তেনেকুৱা থটছ আহিছে. চ' সেইবোৰ ডিপ্ৰেশ্যন. এনজাইটি বস্তুটো এনেকুৱা খুব ভেগ এটা, যে আই এম এনচিয়াছ এবাউট মাই ফিউচাৰ, ভেগ এপ্ৰিহেনশ্যন. স্কেয়াৰ্ড বা ফিয়াৰ হ'লে বহুত স্পেচিফিক, যে আই এম স্কেয়াৰ্ড অফ কেটছ, আই এম স্কেয়াৰ্ড অফ ডগছ, ইট ইজ স্পেচিফিক. সেইটো এনচিয়াছ অফ ডগছ বুলি নকয়, ৰাইট? চ' উই নিড টু ছেপাৰেট দেট আউট. চ' এনজাইটি মানে হ'ল যে মোৰ এটা কনষ্টেণ্ট ফিলিং এটা থাকে যে মই শান্তিকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মোৰ মানে বেক অফ দ্য মাইণ্ডত কিবা না কিবা এটা চলি থাকে. মেক্সিমাম এনজাইটি থকা মানুহে তেনেকৈ কয় যে কিবা না কিবা শান্তিত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, মই ক'ৰবাত যদি বহিও আছোঁ পিছফালে মূৰত কিবা এটা চলি আছে, নহ'লে বা ফিজিকেল চিমটমছ পিছত নাথাকে, ব্লেংক আউটটো নহয়, কিবা না কিবা এটা চলি থাকিব. 2 নম্বৰ অলপ মানে এটা লুমিং এনজাইটি বুলি কওঁ বা লুমিং ৱাৰি. ফিজিকেল চিমটমছ কিছুমান থাকে, হাত ভৰি জিনজিনাই থাকে, পিছমূৰ টটানি থাকে, গধুৰ যেন লাগে, বা মূৰটোৱে বিষাই থাকে এনি টাইম, কিবা না কিবা এটা ফিজিকেল চিমটমছ থাকে, বা হজম নহয় বা ব্লোটিং হৈ থাকে. চ' এনজাইটিৰ কাৰণে বহুতখিনি ফিজিকেল চিমটমছ হ'ব পাৰে. এইখিনি হ'ল এনজাইটিৰ পাৰ্ট. এটা মানুহৰ দুটাও থাকিব পাৰে, যে ডিপ্ৰেশ্যনো আছে এনজাইটিও আছে, যোনটো আমি মিক্সড এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ. চ' আল্টিমেটলি ইউ গেট ডায়েগন'জড বাই আ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট. তাৰে পিছত আমি ৰেফাৰেল দিওঁ. তাৰপিছত যদি থেৰাপি লাগে বুলি ভাবোঁ দেন ইউ গ' টু আ চাইক'লজিষ্ট একৰ্ডিংলি, বাট গেট ডায়েগন'জড ফাৰ্ষ্ট বাই আ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট. নিজে ছেল্ফ ডায়েগন'জ কৰা বা নিজে এখন গুগলত ফৰ্ম উলিয়াই লোৱা, নিজকে ৰেট কৰা, মানে ইটছ ছ' কমন নাউডেজ এণ্ড ইউ sometimes even I feel that কেতিয়াবা এনেকাও চিটুৱেশ্যন হৈছে যে ডিপ্ৰেশ্যন ইজ অলৱেজ ইউজ sometimes just a cool wordৰ কাৰণে এনেকাও ইউজ হয়. বা কেতিয়াবা এনেকা হয় যে মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে and they did not understand they was actually having those issues. I think আমি যদি চাওঁ যে recent even Bollywoodsতো people are talking about depression issue. Even Deepika Padukone came forward, like we lost a beautiful soul like Sushant also because of the so I think after a lot of incidences we are now talking about it, but lot of people sometimes তাহতে গমি নাপায় যে maybe we are suffering from that issue. but এনেকাও ফিল আহে যে মই যদি কাবাক কওঁ যে মোৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তো মানুহে চাগে জাজ কৰিব যে ওকে, বিকজ এনেকা টাইপৰ এটা জাজমেণ্টেল ভিউ আহি যায় কেতিয়াবা যে ওকে ইউ হেভ দিছ এভৰিথিং, তো ৱাই ইউ আৰ ছাফাৰিং ফ্ৰম ডিপ্ৰেশ্যন না. তো সেইটো আই থিংক আই ফিল. চ' আই জাষ্ট ৱান্ট টু ন' কি এনেকা কি কেতিয়াবা কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে যে কোনোবা এটা মানুহৰ আগত এনজাইটি ইছ্যুজ আছিলে, লাহে লাহে উইথ চাম ফেমিলি চিটুৱেশ্যনছ অৰ চাম চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে. আই থিংক চবৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ থাকে, ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছতো মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যায়. চ' আই থিংক বিকজ আই থিংক দ্য জেনজিজ উইল ৱান্ট টু know from you also that if somebody just broke their heart, like you know, dil dukh gaya, abhi kya ho gaya, breakup ho gaya, so then they are feeling lonely, they are feeling alone, they like how they are like converting and ketiaba severely depression hoyo jay manohar, right, because of a long relationship, maybe something happened, it did not click. So I want to know from your side how they will incorporate the whole thing, like how they will take forward. So here 2 parts. Eta whole financial constraint or kotha jitu koisa as a huge loss of money, sudden loss in the social status definitely can lead to depression ba hekini homoy eta mental health problem eta hoi jay. But more enekwa lage je jodi Deepika Padukoner hoise teono paisa kot kom ase,
ha exactly and it is not about so it's actually not it is not about thakile something ba na thakile he depression hobo she has everything she has looks she has money she has everything I can only dream of kino tare pisoto jodi hoise tar mane ami buji pau that somewhere it can happen despite you having everything exactly right দুই নম্বৰ কথাটো to যে breakup বা relationship issue বা আমি যেটো কও না societal structure to যেটো আজিকালি খুব বেলেগ ধৰণৰ social communication pattern বোৰ খুব বেলেগ ধৰণৰ this cancelling culture no cancel culture যে মই তোমাক বেয়া পালো বাদ দে আৰু নেক্সট টাইমৰ পা কথা নাপাতো হৈ গল আৰু জি আছিল আৰু আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল যে মাহতে বা দেউতাহতে মানে আগতেটো কেতিয়াবা তাতো ভাল কাম কৰি থৈছিলে হেতুকে ধৰি further they would go right but আজিকালি এনেকা জি আছিল এতিয়া যদি বেয়া কৰিছো এতিয়া কেনসেল মানে হৰো I think the tolerance frustration হৈও যায় because হৰু পাই আমি ইমান খিনি পৰীক্ষা হক কিবা হক ইমান খিনি ভুগিব লাগে সো আমাৰ কি হয় ultimately brain structure tote problem হয় no cortisol is already up jono stress hormone hetwe kiman deri loi thakib eta point at to break down hobo and sometimes we feel ki okay we might remove the person jodi remove kori diu tetia maybe mental peace ai jabo kan ami bhabu na amar that problem nai honmukhor manutor problem so honmukhor manu jodi thike koy exactly ami nija to introspection nai right ami jodi introspect koru moi kyo manilom je moi beya manu because me being me has led to this achievement right so I will not want to change so eneka hoy honmukhor manu jodi কৰিলা তা মোৰটো একো প্ৰবলেম নাই it is very difficult that way or second breakups and all that it has become very easy with online dating apps and everything actually the whole situation has shifted from the letters to it has gone to Tinder so like the definition of a relationship has changed expectations have changed definitely dunia khon aro unforgiving hoy goi ase eko jegai nai kobole gole because bhul korar eta scope আমি নিজকো নিদিও we are our biggest critic আমি নিজে কেনেকে কও ন নিজকে ন মই কেনেকে নাই গলো I should have not done this I should have been wiser I should be a better one is a should must could ebila খুব rigid framework of mind or words hoy I must be an ideal student I must be a perfect wife I think we are putting a lot of pressure on ourselves these days exactly and so because the world has also so much competitive honmukha manu eta koila ami keneke excuse kori diu kan nijeo taneke nosolu so lot of factors come in eta manhor jetia kibata hoy ami no eto tip of the iceberg dekho psychiatrist hisabe amar kaam je gutte khini khandi uliwa যে what has led to this exactly right as is on the other side of the table that something must have gone wrong because of which I am here and that person is on that side hobo to muru parile heten nurture and nature duta bostu kar ketia genetic vulnerability ase ba hobo pare ami najano last break point ot he komba sob to thike asile kyonu korile how do we know the picture we don't know right so it's very easy to throw around sob to thike ase ajikali etu kore mane no it's an easy way out it's not an easy way out how do you know যে কি support system asile ki feels asile kenekwa dhoroner situations asile nobody I think goes to a severe depression suddenly in a day to hobo nore it is a long time process hoy and we don't know the traumas what they have actually faced and what they actually led generally kobole gole depression no hoy dysthymia shobdo to use hoy dysthymia is persistent low mood beya lagi ase for the last 2 years hetu ase that is also something a disorder that we treat je beai lagi thake no matter what je ekdam base level bhal ketiao na lage hetu jo disorder boli na bhabo beya to sobore lage dunia khone enekwa unfortunate je hetu hoy je ketia ba ami hetu na bhabu je right now we need a help sometimes ki actually moi bhabu actually ki hoy je ami sob janu iman departments ase sob beleg no to heibilakot physical pain ami feel koribo pari aso হয় না নহয় ব্ৰেইনৰ কোনো পেইন ফিল টু যেটো অনুভৱটো যেটো ইমোশন ফিজিক্যালি হয় ব্ৰেইনত তো নহয় হা হেটো ফিজিক্যালি হেটো আমি ফিল কৰিলেও এনেকা হৈ যায় না ইগনোৰ মানে হেটো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটা ফোকাস সেই ফোকাসটো সাগে হেটো ফিল কৰে বহুতে কয় যে মই যদি এটা ডক্টৰ তাত যাওঁ what if I meet someone I know মই যদি কোনোবা চিনাকি মানুহ লগ পাওঁ মই কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম যে মই সাইকিয়াট্ৰিষ্টত আহিছো মুকটো পাগলা বুলি ক'ব এক্স্যাক্টলি এই শব্দটোৱে মানে চেছ কৰি দিছে I think it is the social stigma যে okay you are visiting a psychiatrist কিবা হল হে জাজমেন্ট টু যে কিবা হল কিয় গৈ আছে কিবা হল নেকি মেন্টাল আই থিংক দ্যাট হেতু জাজমেন্টৰ কাৰণে বহুত মানুহে ভয় খায় যে ওকে আই এম গোইং এণ্ড টু ওনিং আপ কি ইটস ওকে আই নিড এ হেল্প এণ্ড আই এম গোইং তো এটু আই থিংক here I'll take just a minute of yours I think is a strong আৰু weak এটা শব্দ যেন ইউজ কৰে ন কমন ইউছেজত এটো আমি কেতিয়া সাইকিয়াট্ৰিক পঢ়াই নাই
মই কেতিয়াও পঢ়াই নাই এই মানুহটোক ষ্ট্ৰং পাৰ্চন বুলি কোৱা হয় গতিকে একেটা ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো উইক মানুহ একেটা ক্ৰাইটেৰিয়া মই 10 বছৰে পঢ়া নাই গতিকে ষ্ট্ৰং আৰু উইক মানে কি ইউ কেন বি এনি XYZ বাট আপোনাৰ ষ্ট্ৰং কোপিং স্কিলছ আছে নে উইক কোপিং স্কিলছ এটা মানুহক যেতিয়া আপুনি ষ্ট্ৰং আৰু উইক কৈ দিয়ে মানুহটোৱে ইণ্টাৰনেলাইজ কৰি লয় মইতো ইমান ষ্ট্ৰং নহয়েই মই উইক হয় বাট আপুনি উইক নহয় ইট ইজ জাষ্ট দেন আমাক কেতিয়াও শিকোৱাই নাই ন আমি স্কুলত নপঢ়িলোঁ কলেজত নপঢ়িলোঁ চাইকেট্ৰি নল'লেতো মই MD-টো নপঢ়িলোঁহেঁতেন মানে শিকাব মোক ৰাইট মোৰ কাৰিকুলামতে নাই চ' যোনটো বস্তু মই শিকোৱাই নাই সেইটো নজনা একো দুখ নহয় আৰু 2 নম্বৰ কথা সেই উইক আৰু ষ্ট্ৰংটো ছ'চাইটিৰ শব্দ হয় কিন্তু আমাৰ শব্দ নহয় টেকনিকেল শব্দ নহয়েই এই শব্দটোৱে মানে মানুহে ভাবে ন তুমি অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে তো হ'ব লাগে কিন্তু কেনেকৈ right everybody suggests no, you but they come don't know with how the solution you don't come with the criticism exactly come with the solution think hetu karone ami aji episode to loi ahisu because it's high time that we should come with the solutions exactly mane it's all right to have it exactly it's all right it's all right yes every time the challenges are different gotike jetia tetia muru hobo pare ko rangor kothai nohoy enike family history lole besi bhagor karu eku nulai সবৰে ফ্যামিলি হিষ্ট্ৰি ক্লিন ওলাই হ'বই নোৱাৰে ষ্টেটিষ্টিক্স সেজ দ্যাট আপোনাৰ যদি গোটেই বংশটো কাৰো একো বেমাৰ নাই তথাপি ইউ উইল হাভ a 1% চান্স অফ হাভিং ইট when you will not know গতিকে you are never safe so take help exactly take prevention কৰিব পাৰি no it's very easy that way so generally hey anxiety attack aru panic attack same hoy na different because bahut manu etu confuse hoy jay because same types lage jay anxiety na panic because I think jun bilak manu entertainment industry ta ase ba singers I think the dancers or anybody who is a poet stage fright hobo pare je kunba bachcha bilakor ketia ba hoy jay je dance performance bhoy khai gole stage fright they freeze that might happen so I just want to know like what is the difference of this both the conditions and keneke mane hetu tahote mane koribo paribo je kontu time ot they there might be some signs that they should think now okay now I should take a help of a professional mental health support system or I should go to a psychiatrist anxiety boli jeti ami kau hetu eta umbrella term hoy very simply saying anxiety disorder are under a panic ahe so when you have an attack আমি এটা সিঙ্গল এপিসোডৰ কথা কৈ আছোঁ so it will be a panic attack it is not anxiety attack it is panic attack anxiety attack গুগলত লিখা হয় এইবিলাক আৰু আমি ইউজ নকৰোঁ so panic attack সেইটো যিকোনো মানুহৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া তেতিয়া হ'ব পাৰে does not come with a warning আৰু সেইটোৱে সবতকে বেছি ভয় লগা সবৰে কাৰণে যে নেক্সট কেতিয়াবা হৈ গ'লে কি হ'ব সোশ্যাল ইভেন্টত হৈ গ'লে কি হ'ব বিয়াত আছে পৰীক্ষা হলত আছে কি হ'ব তেতিয়া ওয়ার্ক প্লেসতো হ'ব পাৰে আৰু খুব ডিসেবলিং হয় কিনি সময়ত খুব বেয়া লাগে কেতিয়াবা কিছুমানৰ খুব অবাস্তৱ যেন লাগে the reality contact না থাকে কিছুমানৰ একদম আগৰ vivid image বিলাক আহি থাকে কিবা ঘটনা হৈ গৈছে ফ্ল্যাশব্যাকস বিলাক আহি থাকে কিছুমানৰ একদম গৰম চৰম লাগি যায় হাৰ্ট বিট বাঢ়ি যায় তে মৰি যাম নিচিনা লাগে and sometimes people think it actually heart attack বুলি ভাবে যে মৰি যাম type of symptoms আহি যায় হেতু exactly panic attack এবাৰ আহিবই পাৰে যেতিয়া বডি বহুত ষ্ট্ৰেছত থাকে এক্সট্ৰিম ষ্ট্ৰেছত আমাৰ বহুত এড্ৰিনালিন ৰাশ এটা হয় অলপ সলপ নেসেসারি সো দ্যাট আমি কনসেন্ট্রেট কৰিব পাৰো পৰীক্ষাত লিখিব পাৰো বা পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰো লাগাতকে বেছি যদি ৰিলিজ হৈ যায় আৰু বহুত দেৰি লাগে হৈ যায় that leads to a panic attack body ইমান সময়ত ষ্ট্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে হেখিনি সময়ত warning signal দিয়ে যে the car is about to break down the body is about to break down take help হেখিনি সময়ত আপোনাৰ যদি যিকোনো অৱস্থাত হৈছে যদি আপুনি ডক্টৰক দেখুৱা নাই we have something called the grounding technique right the 5 4 3 2 1 basically আমাৰ হেখিনি সময়ত আমি zone off হৈ যাওঁ reality contact আমাৰ নাথাকে হেখিনি সময়ত try to come to contact with reality this 5 4 3 2 1 yes যে হেখিনি mindful being mindful about the present নিজে active attention আনিব লাগে আমি তো passive attentionতে বেছি ভাগ থাকো কোনবাই কৈ থাকে শুনি থাকো বা কিবা but active attention মানে আমাৰ sense organs বিলাক that we need to activate how যে পাঁচটা বস্তু 5 মানে পাঁচটা বস্তু we can see 5 things noted down whatever we can see আহে পাখে ঢেৰ বস্তু থাকে আপুনি ৰাস্তাত থাকে ৰুমত থাকে পাঁচটা বস্তু আপুনি দেখিবই চাৰিটা বস্তু which you can hear গাড়ী এখন থাকিব কবাৰ এখন ঘড়ী এটা চলি থাকিব আপোনাৰ ফোনটোৱে থাকিব কাবাৰ মাতটোৱে থাকিব চৰাই শব্দ শুনিব কিবা না কিবা এটা দেখিব তাৰ পিছত আপুনি ভাবক যে নহয় তিনটা বস্তু মই শুনিব পাৰ স্মেল if I can remember or if I can smell something okay right so all the sense organs you need to activate
লাষ্টত চাব যে আচ্ছা এটা এনি স্মেল বা টেষ্ট মই এক্টিভেট কৰিব পাৰোঁ নেকি যে মোৰ পুৰণা ভাল লগা বস্তু এটা কেন আই ফিল দ্য টেষ্ট অফ ইট অফ আই এম ইটিং ছামথিং ডু আই ফিল দ্য টেষ্ট অফ ইট চ' এক্টিভলি যদি আমি সেইখিনি বস্তু কৰোঁ ইউল ফিল কি লাহে লাহে ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ পেলাই কমি যায় সেইটোও বোলে পচিবল নহয় ইমান মই ভাবিব নোৱাৰোঁ বহুত পেচেণ্টক আমি কওঁ যে জাষ্ট অল্টাৰনেট টেম্পাৰেচাৰ মানে আপুনি ৱাশ্ব বেচিন এটা চবৰে থাকে ৱাশ্ব বেচিনত গৈ হাতখন জাষ্ট go for hot and cold water alternatively. Okay. Just being mindful about the but temperature. Diversion or hisabot diversion, distraction. Obviously, jodi ebarot ke besi hoise ekma hoye ase, then it's a panic disorder. You definitely need medicine. Kintu jodi ebar katsit ketiaba hoise, then these are certain things you can do distraction wise. But distraction in the long term will never work. Right? That is not a treatment. That is just to get by. Two different methods ami aji hikilu. Even I have learned, I have heard about the 5432, but I never knew about the temperature one. It actually is a good one because hodai eta particular situations so tami thaku tetia it's not like bohote mane eto band-aid system ot use kore de je ma jetia hobo tetia karim jetia crisis point thake brain to kaam kora bondho kori die ha exactly right so diaphragmatic breathing is something that you practice every day hekhini homo deep breath উহাকে লব পাৰা নাই deep breath কপালাম মই true hetu time মই উখলা are hetu time brain is not processing only to train your brain ki jetia মোৰ crisis point hoy you come back to the solution suddenly ketiao নহয় so hekhini homo jate kunbai koi etu মোৰ কাম নকৰে it's because you have never practiced right so etu karone calming techniques you practice every day hetu karone I think ajikali ami kon je because amar aji jetu lifestyle choli ase sobor মানে the way the world is heading it is running it is not a morning walk anymore we are running like anything so and that is we cannot stop that because that's how the world has become and it's becoming we are in the AI era so in AI era we have to like you know in a very fast mode so sob jikono manuha professional jetu ase sobe বহুত এটা proactive mode odi hodai thake to hetu karone work life balance personal life professional life balance etu hodai eta imbalance thaki jay so you also use that ki ajikali stress or karoneo bahut beshi etu obiye hoy so he day to day life or jetu stress ajikali ami cope up koribo keneke cope up kori mane he day to day life or jetu stress to ajikali iman increase hoy ase I think with the over the years it will increase more I feel I think it will be more so how to do matlab meditation definitely I think it's a practice what are the other things I think is a very মোৰ কাৰণে তো বহুত হাই কোৱালিটি বস্তু যোনটো মোৰ দ্বাৰা নহয় তিনটা বস্তু সবে কৰিব নোৱাৰে definitely সময়ো নাথাকে হিমানখিনি মোৰটো মোৰ ঠাণ্ডাও নাথাকে at the end of the day or at the start of the day rather মই কম যে mindfulness works beautifully okay mindfulness to কেনেকুৱা you have seen a conveyor belt য'ত লাগেজ বিলাক আহি থাকে প্ৰত্যেকটা লাগেজ প্ৰত্যেকটা সুটকেছ হওক যি হওক সেইটো এটা থট মানুহ এটাৰ নিজৰ থট মই যদি ইমেজিন কৰোঁ the moment you see your own luggage এক্সাইটমেণ্ট আহে সোনকালে আহিবলৈ কোনো লৈ যাব নালাগে ঘৰত যাব লাগে টেক্সিখন পাম নে নাই all that thoughts come starts rushing right আপুনি যিয়ে নেভাবে সেইটো স্পীডতে আহিব ন সেই বেল্টটোৰ এটাই স্পীড আছে right আৰু যেতিয়া লাগে সু তাহতে থৈছে বেক কৰ্নাৰ পৰা তাৰমানে কি it is your response to the event it is not the event itself আমি ইভেন্টক গালি দিব পাৰো যে বস্তুটো হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু how did I react to it that actually gives you the impact of the event okay got it so mindfulness and ami ko break the dam jonto suppression and distraction thake ami ko je sit in a comfortable corner aram se take 5 to 10 minutes janeke june afford koribo pare just calmly breathe in breathe out 5 seconds in 5 seconds out jono diaphragmatic breathing hoy and then bahut khini thoughts kiba kibi ahibo ajir hobo agor hobo future hobo kiba kibi don't avoid let it come and then sauk how long can you sit in that oh that is actually the starting phase of the meditation I learned somewhere that ki while like in how you learn I think meditation learning ot hetu hoy you sit and let the thoughts stewing come in the pot that is something you need to learn manhoy ne logga log en hoy etu avoid kor etu noaro hojjo koribole but if you don't learn to sit in that hetu ketiao mane trauma to thaki jabo brain e pahore na jay you consciously might forget brain will not forget
দেন কেতিয়াবা Subconscious সেইটোৱে mind পিক আপ দিব যে নহয় এইটো বস্তু থাকি গ'ল ডিল কৰিবলৈ That's how we see dreams, I think, somewhere. somewhere ক'ৰবাত latent dream, manifest dream সেইবোৰ ভেণ্টিলেট হ'বই হ'ব কাৰণ হ'বই লাগিব ব্ৰেইন লিমিটলেছ হ'লেও ষ্টিল এটা ফিজিকেল এণ্টিটি হয় আৰু এনেকুৱা নহয়তো যে এইখিনিৰ ওপৰৰ পৰা মেণ্টেল হেল্থ এইখিনি তলৰ পৰা ফিজিকেল হেল্থ ইটছ আ কণ্টিনিউম ৰাইট চ' সেইখিনি সময়ত মানে ভাবিব লাগিব যে ৰিজাৰ্ভাৰ হয় লিমিটেড লেট মি ডিল উইথ দিছ চ' ডেট পিছত নহয় there is no better time to deal with this there is no better time this is going to get better adult life hoy yatke kiba na kiba ahiye thakiba it's a frictional life right so next to whole compartmentalization mane professional personal ba jodji doctors or tenga hoy na mur as even if I have a very bad day more prescription he to cannot bear the brunt of it Exactly. right we have to always separate কাৰণ কোনো নুবুজিব না ultimately I'm dealing with her life তো সেই বস্তুটো একদম sharp boundaries create কৰিবলৈ শিকিব লাগিব I will not say definitely কেতিয়াবা জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'ব you will be affected কিন্তু সেইখিনি সৰু সৰু যিবিলাকত সেই ৰেছপন্স ৰেগুলেশ্যন ইমোশ্যনেল ৰেগুলেশ্যন সেইটো সদায় এভৰিডে প্ৰেক্টিছ labeling the emotion why did I have it and can I have a better response to this সন্মুখৰ মানুহটো বেয়া সন্মুখৰ মানুহটো ভাল কৰাটো আমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি নহয় no you cannot change 7 billion people on the earth opposite person we can just how change could how I we have react. responded better it's an everyday practice third is assertive boundary মানে learn to say no and how to say no so that this does not keep piling I think a lot of people have that difficulty of like you know like sometimes he immediately cut dena ye sometimes people na find kobo noare difficult to say kisumane no আৰু কাৰণ না ক'বলে নেজানে ভাবে যে সন্মুখৰ মানুহজনে অফেন্স লৈ ল'ব when you say no say that ঠিক আছে মই এই কামটো আজি কৰি নিদিওঁ বাট এইটো মই I'll take this up at the first thing in the morning is that okay আপুনি তাৰমানে কমপ্লিটলি না নাই কোৱা if not blocked it ৰাস্তাটো ব্লক কৰি না ক'লে সন্মুখৰ মানুহটো অফেন্স লৈ লয় যে নেক্সট টাইমটো ক'বই নোৱাৰি একো rather provide a solution to this no কি ঠিক আছে কোনোবাই কাবাৰ লেপটপ খুজিছে আপোনাৰ দিবলৈ মন নাই you feel that it's not taken care of এসে ঠিক আছে আজি মই দিব নোৱাৰো আজি কিবা এটা আছে নেক্সট টাইম দিম হ'ব নেকি তেতিয়া ৰাস্তাটো খোলা থাকে if you learn to say no so সেইটোৱে মাত্ৰ no কোৱাটো it's your right but how that you need to learn বহুত বহুত বেছি বহুত কেইটামান বস্তু জানিলো actually I think we even everybody যেটো mindfulness এটো কোলা it is very easy everybody can actually anywhere and everybody can actually start doing it at their daily life মানে হেতু take very short time also I think আমি সব বস্তুৰ কাৰণে ইমান বস্তু কৰি আছো যেতিয়া so এটো এটা মাইন্ডৰ কাৰণে that thing we can মানে ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আমি 10 মিনিট উলিয়াই লও no might as well do this at that and that is also very important mental healthness is very important so এটা বস্তু তুমি ক'লা যে ষ্ট্ৰেছ তো মই এটোও জানিব বিচাৰি আছো বিকজ আমি সদায় পেশেন্ট বিলাকক কৈ থাকো বিকজ ষ্ট্ৰেছ ইজ অলসো এ ট্ৰিগাৰিং ফ্যাক্টৰ ইন লট অফ স্কিন হেলথ ইস্যুজ অৰ হেয়াৰ ৰিলেটেড তুমি কি ভাবা হেতুৰ বিষয়ত মানে what you think I think it's a two-way road যে ষ্ট্ৰেছেও একনি অৰ এনি আদাৰ বস্তু বঢ়ায় আৰু ইফালৰ পৰাও ইফালে যায় I will be very 100% transparent and honest here because মোৰো psoriasis আছে I know stress is a big triggering factor stress সাংঘাতিক এটা পইণ্ট হয় য'ত মানে মই steroids যটো থাকি পাইছো আৰু মোৰ হৈয়ে থাকে relapse and I have gone through so many entrance exam আজি চাগে first time মই এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত সবকে খোলাকে কৈছো যে মোৰ psoriasis আছে and it was so bad মানে I have terrible childhood মোৰ মনতে নাই এনেকুৱা স্কুলত যোৱা য'ত মই ভৰিখনত একদম বেণ্ডেজ বান্ধি যাওঁ any friction I'll start having it I had a horrible school life with that মানে friends definitely ভাল so ভাল কিন্তু মোৰ health তেনেকুৱা আছিল exactly and then to perform in that pressure that's a class 10 dia 11 12 dia steroids loislu I had a huge weight issue because that was মানে মোৰ কাৰণে to life saving আছিল exactly then to deal with the tons ki iman hokot hoise and all that but the moment I got into medical I think তেতিয়া pa বহুত stress coming gol কাৰণ এটা channel ahi gol so it immediately coming gol so I think stress plays a huge part as I said no the cortisol jiman stress hormone bahi thake insulin uptake to komi jay মানুহজনৰ skin to বেয়া হৈ যায় no একদম process to bude খেলিমেলিৰ হৈ যায় আজিকালি আই থিংক মানুহে বহুত গম পাই আছে যে ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে কেতিয়াবা মই চাওঁ যে পেশেন্টে নিজেই কয় ন মই মোৰ অলপ 1 week 2 weeks অলপ ষ্ট্ৰেছত আছিলো এটো কাৰণে বাট নিজৰ হৈ যায় ন একনি হৈ যায় পিম্পল এটা হৈ যায় overnight কেতিয়াবা বাট there are also people who think ki stress ke liye why it is happening মানে আছে যদি আছে যদি আছে হেতুৱে এটা supposedly gynae problem হয় PCOD
manifestation physical dermatological you have hirsutism বা excessive hair growth এতিয়া দুটা মানে কমেন্ট কৰি দিব যে why you are having this কিয় আছে আজিকালি তো এটু আছে এটু কিয় ঠিক নকৰা হেতু কিয় ঠিক নকৰা I think you having it is not the problem no one having it is the problem exactly because common নহয় no if somebody resemblance that ki etu sabor ase so then it is normal somebody is having something different than the rest of the lot people think okay ye thoda different hai so that means it is not normal not normal labeling actually kenekwa hoy jay even in advertisements we see ki eta flawless smooth skin not shave kori ase jonto dorkari nai nobody actually shows in like a very hairy yes correct kuno na dekhai gotike amar orientation to tenekwa hoy jay enekwai hobo lage skin skin enekwa নহয় না skin is actually textured but jo tami hoday sai thaku bostu it is always shown so flawless but that's why at a misconception eta ahi jay to je swali hole suli enekwai hobo lage lora hole enekwai hobo lage eta je labeling eta je ami eta idea eta portray korise ar sobe hetu perceive korise ar hetu murot humai lese perfect ar dhunia mane etu dhunia mane hetu a lot of studies says that junblak dekhat ami jenekwa idea eta murot thake amar আমি তেনেকুৱা মানুহে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰো because আমি তেনেকুৱা ফেস চাই ভাল পাওঁ গতিকে that kind of thing we like it the more you keep seeing one type of face the more you feel ki মই এনেকুৱাই হ'ব লাগে হেতু বস্তু reinforce হৈ যায় তেটো মাইন্ড প্লে কৰি আছে নহয় যে that I also want to be like that social stimulus or there is a pressure to look better how much will you look better in fact last year or to Miss World ba Miss Universe replace হৈ যায় এটো বছৰ so perfection I think people always go for the perfection rather than going for the optimum na thake যে daily grooming eta na thake my best which is okay you can be your best but how long will you try it how মানে কিমান চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছা কিমান দিনলে চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছা because age is going to catch up with you it is inevitable inevitable কিছুমান genetically blessed থাকে ঠিক আছে কিছুমান race genetically blessed থাকে ঠিক আছে কিন্তু কিমান কৰিম no and no concern is worth that much ki you are taking that for a mental health no মোক এটা কথা কোৱা কোনটো জবত আজিলৈকে facial appearance লিখি পাইছা it is the cognitive skill no যেটো কাৰণে তুমি চাকৰি পাইছা বা লাইফত কেতিয়াবা পইচা বনাইছা যদি ম্যাক্সিমাম কথা কৈছো দেই মই বিউটি পেজেন্ট বা হেবিলাকৰ কথা কোৱা নাই তো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট সোশ্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰত যে দেখাত ধুনিয়া আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গ্ল্যামাৰ কোশ্চেন তো ডক্টৰজৰ কাৰণে খুব বেয়া দেখাত বেছি ধুনিয়া বেছি ষ্টাইল মাৰে একো নেজানে সাকে exactly yes but looking good is also bad এটো কিন্তু two way it's a double edged sword yes so সেই বস্তুটো মানুহে কি কয় because eta mindot ase je when you are doctor na you should have big specs you should have lot of gray hairs exactly. that means you are experienced you are seeing a lot of patient but if you are looking young I think that the same struggle I have also faced because I started very young age when I started my clinic so like that time also acha ye doctor hai aap doctor ho ki model ho muk koise no apuni proxy ase no apnar sarjanok mati diok মই মানে কি কম হেকিনি সময় exactly I think that there is that you know like mindset I will say মানে they want you to be pretty but not too pretty okay but there is a limit there's a you cap it here তেনেকুৱা মানে so হেতু structure যতকে you be yourself আছে own it wear it like your armor nobody's gonna hurt you then যে যেমান লুকাবলে যাম মই যদি নিজৰ লিজনস খিনি লুকাবলে যাম মই কিমান লুকাবলে যাম exactly হেতু পিছতে আহিম তোমাৰ নেক্সট টপিক এটো ভাবি আছিলো ভাল তুমি উলাই দিছা এটো মই কথা পাতিবই বিচাৰি আছিলো যে there are a lot of studies actually that severe acne because acne কিয় উলাই আছো because acne is a kind of problem that teenager adult people everybody is facing from so eta bahut vital ekta mane problem hoy jay sabor karone acne so eta studies are show kori ase that if you are having like a severe acne there is a correlation that a person might have mild to moderate level of depression problem because ki tahote hetu di pele alop low self esteem or confidence low heneka feel kore manuhe ketia acne loi pele so I just want to know heneka je kontu signs ot heneka manuhe bhabibo lage je nohoy this is I cannot let to go to a severe depression or something etu loi pele because definitely amar falor pora na derma sector pora jiman help amar koribo bisaru to like reduce the acne that too we will do from
from our holistic approach, everything we'll try. But still a person face that at a home because they are seeing us for one day. We are just helping that with the treatments, anything for a shorter period because we are seeing the patient very shorter period of time. But I want to know, even for my patients, like june acne pora survivor hoy acne ba acne face kori ase, ongoing acne hoy ase, how they should, like if they are feeling very bad about it or feeling depressed about it, feeling sad about it, what are the signs that they should take a professional help, or how at home they can take care about it? Okay, so acne যেতিয়া হয় for whatever XYZ reasons, and then you feel কি ঠিক আছে নিজৰটো বেয়া লাগে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি এখন মিৰৰ দেখা পাওঁ য'ত acne আছে and you feel my skin is not smooth, আগতে এনেকুৱা নাছিলে এতিয়া হৈ গ'ল for any XYZ reason, বেয়াটো লাগে no doubt। আৰু তাৰপিছত মানুহবিলাকতো থাকেই ক'বলৈ মানে একো কৰা নাই নেকি, এইটো কিয় কৰিছা, সেইটো কৰিবা, অমুকে তমুকে কৰোঁতে ভাল পাইছে and all that kind of unsolicited advice বিলাক সেইবোৰতো থাকেই। কিন্তু ইফ ইউ ফিল যে নহয় এইটো মানে ইমানেই বেছি মোৰ চেণ্ট্ৰেল ৰ'ল এটা লৈ লৈছে যে মই মোৰ ডেইলি কামখিনি কৰিব পৰা নাই, কোৱালিটি অফ এভৰিডে লাইফ বেয়া হৈ হৈ গৈ আছে, আৰু মই ছ'চিয়েল ইভেণ্টছবিলাক এভইড কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, right? It has taken a toll on your personal life. Then you understand that you need help. It is consuming you. কেতিয়াবা because patients বিলাক অলপ এনেকাতো ফিল কৰিবই পাৰে because যেতিয়া severe acne হয়, it actually takes a lot of stress and a mental toll on their... I'm sure dermatoko কয় ন আপুনি নিজে ছালৰ ডাক্তৰ আপোনাৰ acne আছে। I think we cannot afford to have acne. But I always been very transparent, that's why on my instas and everything, that it is normal for a female swa যেতিয়া আমাৰ hormonal imbalance হৈ আছে। I remember on my wedding, because of the stress, এইটো পিছত মই ভাবি আছিলোঁ কথা পাতিমে, so even on my wedding day I remember waking up like with a huge zit over there, and I was like ठीक है, panic करके तो कुछ होगा नहीं because this acne is not going to go away in like 2-3 hours, it's not. It's fine with it, enjoy the wedding, ek acne hai chala jayega. But sometimes few people actually take it very seriously, they start panicking. They start panicking because they think idea of flawless skin and looking the best on that day. So because they have the focus, because that is they feel that is the like a very important day for their whole life. So they take yaar acne aa gaya abhi aana tha, but I think sometimes it happens, I don't know, like bahut log agree and you feel very lonely no, karan sobore to acne vulgaris no hoy, sobore to iman severe form hoy na jay no, so you feel stress or karone bahut hoi jay definitely hoi jay। tar pisot enekwa lage je moi okol koria here, I think Instagram or any social media has played a very good role ki they put themselves out there saying you are not alone, you are not alone and it is okay। মানে মই যিমান এইটোৰ ওপৰত হাইলাইট বা গুৰুত্ব দিম সেই বস্তুটো সিমানে ডাঙৰ মোৰ মাথাত। এতিয়া যেনেকৈ প্ৰিমেচাৰ গ্ৰোয়িং হ'বই, একো ডাঙৰ কথা নহয়, 30 women Asian হ'বই, একো ডাঙৰ কথা নহয়, it's fine guys, I also have fine, even I have it, it's all I'm right, owning it। so তাৰপিছত আহি কোনোবা এটা ক'ব আপোনাৰ চোন চুলিয়ে পকি গ'ল ইমান হয়নে, মই জানো, and then you'll point out, but then মই যদি I can brush it aside, it will not linger on। কিন্তু মই কিমান জানো মই ক'লোঁ ন, মই কিমান তাৰ ৰেছপন্স দিওঁ সেই ইভেণ্টটোত, সেই ঘটনাটোত, ডেট মেটাৰ্ছ কি মোৰ ৰিয়াকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব। চ' একনিৰ পৰা বহুতৰ বডি ডিছমৰ্ফিয়ালৈকে গুচি যায়, এক্সকৰিয়েশ্যন ডিজৰ্ডাৰ এইবিলাকলৈকে গুচি যায়, পিক কৰি থাকে এনি টাইম, অলপ চলপ বেলেগ কথা, বাট ইট হেজ এ পটেঞ্চিয়েল to take it to any excess মানে, so সেইটো অলপমান কনচাৰ্নিং হয়। অলপ কনচাৰ্নিং হয়। আই থিংক কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ফিলিঙো আহি আছে বিকজ অফ একনে অৰ ইভেন একনে স্কাৰ্ছ অৰ এনি কাইণ্ড অফ স্কিন কণ্ডিশ্যন অৰ হেয়াৰ প্ৰব্লেম দেট ইউ গাইজ আৰ ফিলিং দেট ইউ মাইট গো ইন টু এ ডিপ্ৰেশ্যন থিং, আই থিংক ইটছ বেটাৰ দেট ইউ শুড টেক এ প্ৰফেচনেল হেল্থ ৰাইট ডেফিনেটলি। আৰু কেতিয়াবা whenever you refer also, it's my request ki any physician who is referring a patient especially with skin problems বা এনেকুৱা and you feel ki laga ho pare, what you can do is that ask them do they need help rather than directly referring, কাৰণ নহলে মূৰত সোমাই যায় মই পাগলে হৈ গলো নেকি। এক্সেক্টলি সেইটো সোজা শিকবাৰ কাৰণে যে আচ্ছা সাইকিয়াট্ৰিষ্ট মই কিয় যাম, মোৰটো একো স্কিনৰ হে প্ৰব্লেম হৈছে এইটো কিয় যাম, rather than that giving them the option that this are this, I think you have these symptoms, would you want to take help or how do you think we can help you better। exactly, how we can help you, how do you think you can help, we can help you better, and then the patient might come up with their own solutions ki moi etu chesta korisu yate help kori দিব নেকি। so I think that is a more neutral way of providing them a help rather than ekdam refer মই নোৱাৰো I'm referring you হেতু কৰাতকে। true। so skinot আহিলো অলপ বেলেগ segmentত যাও এতিয়া। so actually research is showing that 70% of the people find that 70% of the men they find that hair
is the main feature for their image. And out of that 62% of the men agree that if they are having any hair loss conditions or problems, they get low self-esteem. ठीक है. So I think we have seen movie also in Bollywood like Bala of Ayushman and Yami Gautam. Like then Ujra Chaman also one movie came. Back to back that movies was there, targeting the whole hair loss and how people like face so much of issues because of it. Tate ami etuo saisilu how like Yami Gautam actually filed a divorce case because there was like he was the quality of life at a disturbance hoise because of that whole journey of it. So I want to know how a friends and a family, because I am sure that that man knows that he is already suffering from that issue. Maybe he is taking a help, but I feel somewhere, how much it is my personal experience, that somewhere I have felt that ki ketiaba delay kori diye manuhe. Actually skin or hair ola beleg hoy jay no, because skin to eneka hoy there are a lot of options, but in cases of hair jodi ami sao, there are not too many options. There are not too many options to go for the treatment. They are very limited. Even in both, if you say in cases of topical medications also is very like less options, and even in cases of treatments, it's not like skin, like we have this lasers, that laser, we have this treatment, that treatment, so many of medication option. It's not like that. So definitely for the audience who are suffering from it, I will definitely suggest like early year you start, the better it is. But if somebody already have crossed that early phase and now they have the problem, so তুমি যেটো হেতু আমি কথা পাতি আছিলো যে জাজিংৰ হেতু এটা আহি যায় ন, পেশেন্টেনো কি কৰিব বেচাৰা আৰু ন হৈ গৈছে, because it is have now become severe. Maybe that time আমাৰো কেতিয়াবা এনেকা হয় যে পেশেন্ট আহে ইমান সিভিয়াৰ টাইমত আহি যায় যে আমাৰো ক'ব লগা হয় যে maybe you have to go for transplant or there is no other options. We cannot go for non-surgical options like the things we are doing like PRP or like the medications options. It's not a solution anymore because it has passed that surpass of that, you know, mild cases and all. So hetu time out how a person can get a help from the means like family and friends can get support koribo pari mentally. I think hey manu to eto goi peta nokoy je muk support kora, but nobody will go is that jonto eta amar sobore eta obhyak no je it's a conversation starter. Any appearance is a conversation starter. Oh to khinali agot ke, oh to hokot holi agot ke, having no idea suli odi ase tu topa hoy gola, oh to man ke suli khini goise no agor ekhini etin kom hoise no, mane why I think we need to stop using this as breaking the ice conversation. হেতু হ'বই নোৱাৰে ন, কাৰণ we don't know সেই মানুহটোৱে কি চলি আছে মানুহটোৰ জীৱনত, গতিকে never ever do it. Conversation starter to বাদে ইনফেক্ট any part of the conversation হ'ব নালাগে, be it for male or female. মতা মাইকী মানুহৰ একো কথা নাই যে appearance বাদে do you want to know about their work, do you want to help out if they are in distress, হেতু এটা conversation হ'ব, meaningful conversation বুলি যেটো কওঁ। মানুহে যে আজিকালি অকলশৰীয়া ফিল কৰে it because I am here to talk বুলি ফেচবুকত চবে দিয়ে, but who will I talk to? You will have to learn to listen. Exactly. Right? How do you listen then? By not stating obvious things which I already know. মই জানো মোৰ চুলি কমি আছে. Don't do that. Maybe because বহুত টাইমত এনেকা হয় মানুহে গম পায় যে মোৰ এটো problem হয়, highlight কৰিব দৰকাৰ নাই। because when they get such highlighting factors from the surroundings na, they feel mentally trolled because of it. কাৰো নাই গতিকে মোৰ আছে। সেইটোৱে প্ৰব্লেম কোনো হোৱাটো প্ৰব্লেম নাই, কাৰো নাই কাৰণে বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু it is a circle I feel that they have that issue, then they will get stressed and because of it triggers and it's having more. আৰু নকৰিবও পাৰে, মেবি ঘৰৰ মানুহে নকৰে, কিন্তু যদি আপোনালোকে শুনা পায় যে বেলেগে কৰিছে, stand by, stand against it and say কি এটো ভুলকে কৈছে, বেয়াকে নকবা, because he is much more than this. এটা বেমাৰ আপোনাৰ আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক হ'ব নোৱাৰে নহয়। কেতিয়াবা আমি গমো নাপাওঁ না যে maybe a small point মানে pointing out about something can actually trigger a person in a lot adverse effect. একদম cascade এটাত গুচি যায়, একদম ভয়ংকৰ বেয়া অৱস্থা হয়। I know it, my every stage or every year এটো বস্তু ফিল কৰিছো, so I know how much of a toll it takes on your mental health মানে যদি কাবাৰো কিবা ইস্যু এটা থাকে। So it's time we learn to be more sensitive, right? But we should break the cycle of that stress triggering this, stress triggering that. এজনে কৈছে কিয় তাৰ লোৱাৰ capacity থাকিব লাগে,
the other way out কি মানুহেতো যিকোনো কথা ক'বই সন্মুখৰ মানুহৰ গৰৰ ছাল হ'ব লাগে but সেই মানুহৰ কিমান কি বস্তু আছে কেনেকে জানো we don't know the back why story. should we be the break point of it কি আমি এটোৰ কাৰণে আছো নেকি যে তাক দি থাকো ষ্ট্ৰেছ কি এটো নহয় if we can learn to be more sensitive bas more etwe request and it's a basic thing you can do and stand against it whoever passes any kind of critical remarks regarding that So tumar it lage na because I want to know from your point of view also because amar definitely everything has a correlation because even in cases of your field psychiatry has a correlation with my field as well so moi etu next bhabi asilu je tumak khudib je amar cosmetic treatments bila keneke ki play role koribo pare kabar self improvement or karone cosmetic roles তেতিয়া আহে supposedly আপোনাৰ DNS আছে আমি ঠিক কৰাও airway blockage থাকে ডেন্টিষ্টৰো কাম থাকে যে আমি ষ্ট্ৰেইট কৰাও বিকজ আপোনাৰ কিবা এটা ইছ্যু আছে or কেতিয়াবা মানুহে নেগেটিভলি ভাবে যে ইমান কিয় কৰিব লাগে this is fine so you do you মোৰ মতে you feel you should do it you feel you don't need to do it don't do it but there is a very thin line which should not be crossed ki ha more ekhini beya ma thik koribo bisaru and body dysmorphic disorder it's a very very thin line kan ketia antu fale flip kori jabo gomu nepam there are a lot of people who have body dysmorphia plus by minus as Twilight or Robert Pattinson even Billie Eilish say that ki baggy t-shirt thaku because people judge people judge and people do judge yeah they do gotike he body dysmorphia like gusi jabo na lage je for example ami South Asian manu amar soku horu hobo pare so no I think I don't like this hooded eyes moi eta etu stuff koram nakto bhal laga nai rhinoplasty koram matlab it should not go to such a extent that ajikali jetu hoyo ase je sometimes like people just cross that thin line and then go into an obsession disorder level at jabo na lage you want to look a better self of yourself please do it ekoi issue nai hetu you can definitely do it everybody wants to look more presentable more groomed that is okay kintu enekoi hobo na lage je moi am so obsessed ki moi etue bhabi thako anytime flaw hisabe bhabu etu and imane basic je moi bahar jetia ulai ja moi bhabu je honmukhar mande mor hetue sai ase am under scrutiny then these are typical symptoms of BDD hetule jabo ne lage you have it it's all right you want to get better that is all right you do it fine kintu hetu nohoy je ekdom obsess kori etu korim don't do it not and necessary. it is not healthy also because sometimes even I feel ki you should do it it's not because others is pointing out towards you should do it because you want to improve that because manu eta jetia eta bhal kam kore I feel we say it's a beautiful job beautiful has no face যেটা আমি ভাল কাম এটা কৰো বা ভাল লাগে কিবা that has no face the rainbow is beautiful এটো কিবা face আছে নেকি না so beautiful is such an abstract term you're beautiful in your mind in your but brain people always have a tag eto তুমি কলা very right thing you have actually told because amar Indian society eta hoda eta ase je if you are fair you are beautiful it is still there somewhere you still feel like you are fair then only you are beautiful fair if you are dusky you are not beautiful fair apuni jodi sai jodi hosake fair hoy then you are treated differently jodi dark hoy you are treated differently exactly hai na so he separation na ami nije kele kor Indian skin tone normally whitish hoy boga it is never it is not fair it is fair British. people hoy na na so ami hetu demarcation kyo koru jonto ami nije bhukto bhugi hole am khub beya pam muk jodi kunbai discard kore je saying that you are not fair enough what a beya pam no it actually breaks my heart when I see patients ki they are sometimes some patients like breaks down because while sharing their story ki we are scared that maybe nobody will choose me that or like family is worried because I am brown biya na hobo so it breaks my heart that we are sitting in 2025 where most of the women are educated now we are empowered I think that affects women a lot more it actually affects a larger percentage in a woman I feel so because tall dark handsome hai so tall like like dark beautiful basic no problem tall to no sale swalik no sale so it is like wo ek hamesha ho chuka hai tall dark handsome hai to wo they get by because we have not seen ki kunba rejected hoise because they are very dark now but recently kintu
কিন্তু এটা ধুনীয়া শিফট হৈ আছে বিকজ Definitely, 100%. বিকজ 2019 যেতিয়া মই প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ যিটো মই চাই আছিলোঁ যে মানুহে এভৰিবডি ৱাজ গোয়িং ফৰ উই ৱান্ট স্কিন হোৱাইটেনিং ৰেডাৰ ৰাইট নাও দেৰ ইজ এ বিউটিফুল শিফট আই হেভ seen where patients are very nicely portraying that it's okay. I have accepted my skin tone beautifully, but I want my skin tone to look healthy and bright and glowy. এইটো শিফট কিন্তু ধুনীয়া এটা আহি আছে ইভেন আই ফাইণ্ড দ্যাট 2025 এটা এই ধুনীয়া শিফট আই থিংক আই এম হোপিং বাই দ্য এণ্ড অফ দিছ ইয়াৰ আৰু বেছি মানে পাৰ্চেণ্টেজত সেই শিফটটো আহিব য'ত মানে চবেই মানে চবে যেনেকৈ চোৱা স্কিনৰ তোমাৰ হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে টেনিং হৈ গৈছে সেইটোত তুমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আছা ইটছ ৱেল এণ্ড গুড বাট অনলি ইউ আৰ গোয়িং ফৰ ছামথিং বিকজ ইউ আৰ গেটিং ডিপ্ৰেছড বিকজ ইউ আৰ এ ডাৰ্কাৰ স্কিন টোন দ্যাট I even mental find health problems hoi jabo na lage mental health problem hoi not to jabo that na extent lage it is all right we are so different people genetically and different beautiful just so only beautiful no beautiful or eko face na thake exactly gotike ami jetu bhabilu hetue our mothers are beautiful and they jenekwai zie no we are so grateful and we think they are the prettiest face or the most beautiful face ever existed in our lives true so ami jetia mak teneke bhabu so unbiased to ami belekok ba nijoke tu na bhabu kyo right mar kaneo to moi mur bachcha na makor bachcha to sobotke dhuniya hoy কিন্তু মই তো নিজকে তেনেকে কিয় না ভাবো all are god's child so we all beautiful so hey vice versa to jodi normal regular life ot translate hoy I think you'll get over a lot of things karan face no eko achievement ote dorkar nai and মই কলো না আনলান is going for beauty stuff ekute dorkar nai so that's all right I think in Bollywood also a lot of people have proved that also you could see Rajkumar OTT so platform has broken it so. It has broken it like people are focusing more on talent nowadays if Nawazuddin Siddiqui will not be a star exactly aur moi ajikali bahut beshi dance shows saw I find it's very chill nothing no drama it's like I love watching that so in previous times when you used to see like dance shows there was a factor ajikali it is pure talent it's pure talent it's just pure talent so I feel ki that is very important also to focus on hetu add on hobo pare that solely wholly hetu hobo nware it can be an add on definitely it can be an add on মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ভাবিছিলোঁ তোমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম সেইটো হ'ল ট্ৰাইকোটিলোমেনিয়া ঠিক আছে হেয়াৰ পুলিং ডিছঅৰ্ডাৰ ঠিক আছে বিকজ যোনবিলাক অডিয়েঞ্চে নাজানে তাহাঁতৰ কাৰণে কৈ দিওঁ এটা ইৰেজিষ্টিবল এটা আৰ্জ থাকে মানুহৰ কেতিয়াবা টু পুল দেয়াৰ হেয়াৰ ফৰ দেট ইছ্যু চ' আই জাষ্ট ৱান্ট টু ন' হাউ মানে জাষ্ট এক্সপ্লেইন ট্ৰাইকোটিলোমেনিয়া অলছ' টু আৱাৰ অডিয়েঞ্চ হিয়াৰ এণ্ড হাউ লাইক পিপল কেন অভাৰকাম ইট এণ্ড কেনেকৈ তাহাঁতে সেইটো মানে চিমটমছবিলাক অলপ ঠিক কৰিব পাৰিব তাহাঁতৰ যদি হৈ আছে এনেকা ট্ৰাইকোটিলোমেনিয়া এটা বেমাৰ হয় যোনটো আমি OCRD বুলি কওঁ OCD চবেই শুনিছে ৰাইট যে এটা কাম বাৰে বাৰে কৰি থকা মানুহে ভাবে না একদম কাপ টু একদম কৰি থাকে সো দ্যাট ইজ OCD একদম OCRD অবসেসিভ কম্পালসিভ ৰিলেটেড ডিসঅৰ্ডাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত ট্ৰাইকোটিলোমেনিয়া আহে তাতে কি হয় ইউ হ্যাভ এ irresistible urge ki moi suli pani singile he moi aram to pam teneka so they what they do is that they pick out hey urge to control kore eyelashes and all yeah kore sob dhonor kore so bostru kenekwa how to differentiate ki hair loss hoise na trichotillomania main point hair loss apnar diffuse hobo mane jikono part or especially front part or hoy trichotillomania khub ekta enekwa dhonor thake circle they have একদম স্পেসিফিক এটা প্যাৰামিটাৰ এটা থাকে গতিকে আপুনি গমে পাব দেখিলে যে আৰু সেই এৰিয়াটো সেই মানুহজনে ঢাকি ৰাখে হেটো খোলা নাথাকে গতিকে একদম স্পেসিফিক যেতিয়া হ'ব সেইখিনি নিজেও গম পাব and there's some signs in the body also they target আৰু সেই মানুহৰ মাত্ৰ ট্ৰাইকোটিলোমেনিয়া থাকে বাকি বিন্দাস থাকে তেনেকুৱা নহয় the person has a lot of issues going on এনেকুৱা হ'ব পাৰে স্কুল চিলড্ৰেনতো হয় নহয় মাত্ৰ এডাল্টৰ বেমাৰ নহয় আমি স্কুল চিলড্ৰেন পেডিয়াট্ৰিক এজ গ্ৰুপতো পাইছো যে মেবি এক্সাম পাৰফৰ্মেন্স বেয়া হৈছে বুলি হৈ আছে কোনবাই বেয়াকে কৰিলে ধেৰ ইস্যুজ থাকে কেনেকে ৰেজিষ্ট কৰিব ঘৰত একো কৰিব নোৱাৰে that's how they start relieving their anxiety through that so trichotillomania and precipitating other mental problems থাকিব পাৰে or OCD লগত থাকিব পাৰে in মই কলো না যে কোনো XYZ factors হ'ব পাৰে hence you need to get evaluated definitely 100% treatable so ভয় খাবই নালাগে যে এটো বস্তু থাকি যাব গোটেই লাইফটোত নাথাকে কেতিয়াও যদি আছে get treated you will need medication because eto therapy bira digdari hoy and will take a long period of time males or hunkale hoy females or olop deri ke hoy occurrence rate enekwa so jodi apni therapy le naja bahute to swali blake manicure korai loy so that you don't have to pick
দীঘল নেইলছ কৰালে দ্যাট ইজ নিজৰ এটা ৱে আউট আৰু নহ'লে বা আমি টেকনিকেলি হেবিট ৰিভাৰ্চেল টেকনিক বুলি কওঁ দেই হেবিট ৰিভাৰ্চেলত আপোনাৰ যিটো এটা আৰ্জ থাকে যে চুলিখিনি টানিলেহে মই আৰামটো পাম সেইখিনি উই কনভাৰ্ট দেট ইনটু আ ডিফাৰেণ্ট ৰেছপন্স সেইবিলাকে বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি এইবিলাকে এক্সাক্টলি সেইটোৱে বিহেভিয়াৰেল থেৰাপিত যোনটো আমি ডিল কৰোঁ হেবিট ৰিভাৰ্চেলত যিখিনি একশ্যনছ থাকে সেইখিনি লেছাৰ টক্সিক এটা বা লেছাৰ হাৰ্মফুল এটা টেকনিক দিওঁ এণ্ড দেন উই ট্ৰাই কি এইটো কিমান হেল্প হৈছে এণ্ড দেন চিম্পল টেকনিক্সটো কৰিব পাৰে লাইক ইউ ৱাচিং এ মুভি বা টিভি চাই আছে বা মোবাইল চাই আছে হাতখন যিমান ফ্ৰী থাকিব ন সিমান সেই আৰ্জটো কেতিয়া নিজেই আহি যায় গম নাপায় so putting a pillow over your hand helps not keeping your hand around your head under the pillow rakhok ba hekhini amar pocket ot jodi rakhibo pare not taking out till you can okay so kiman horu kotha thake jeto ami nije আমি কওঁ আৰু পেশেন্টক হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে তো সাইকোডার্মাটোলজি তো সেম মানে ট্রাইকোটিলোমেনিয়া যেনেকে স্কিন পিকিং আহে বহুত মানুহ এক্সকোৰিয়েশ্যন ডিসঅৰ্ডাৰ একনে এক্সকোৰিও আহি যায় সেম মানে একনে আই থিংক ইজ ভেরি কমন আই থিংক এটো এপিসোড যদি মানুহে খায় লট অফ পিপল উইল থিংক আরে মোৰো আছে নেকি না পিকটো আমি কৰোৱে প্লিজ এক্সপ্লেইন টু দ্য অডিয়েন্স হোৱাট ইজ একনে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বিকজ আই এম শিওর লট অফ পিপল এক্সকোৰিয়েশ্যন বা স্কিন পিকিং ডিসঅৰ্ডাৰত এটো এক্সেসিভ হ'ব যেতিয়া এটা ডিসঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ ন আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইট উইল consume your life it will affect your quality of life and personal activities ene bula eta pimple hoise phutai disu heto skin excoriation disorder nagoi heto eta you feel a pleasure psychodynamically it's a pleasure gotike ami heto korwe bhal lage aram lage ba bahutor bhal hoi jay jen pai gotike kore but eta point jot heto kori thake mane heto nokorile nuare to the point bleeding আৰম্ভ হৈ যায় সো হেতু যদি এক্সেসিভলি কৰি থাকাৰ হেতু টাইম কনজিউমিং গুটে সময়খিনি হেতুৱে কৰি থাকে বাৰে বাৰে মিৰৰ চাই আছে বাৰে বাৰে হেতু কৰি আছে দেন ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি ইটস নো লnger নৰ্মাল তেতিয়া মানে বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি যাব লাগিব বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি আমি এডভাইস কৰো আৰু ডেফিনেটলি দৰব এডভাইস কৰো because you will need মানে medications the crisis point to কি হয় যেতিয়া ব্ৰেইন এটা খুব ক্ৰাইসিছত থাকে বেমাৰ এটা যেতিয়া হয় ক্ৰাইসিছ বুলি কওঁ তেতিয়া এটা খুব অশান্তিকৰ ব্ৰেইন এটাই ন এডভাইস ল'ব নোৱাৰে you need to calm down your brain এটা বহুত উত্তেজিত হৈ থকা মানুহ এটা বুজালেনো বুজি পায় জানো নাপায় but when the person calms down ভালকে আপুনি কথা পাতে ভাল লাগে তেতিয়া কথাখিনি বুজি পায় that's what is the whole procedure so দৰবখিনি খাওক calm down your brain then go for therapy then you'll have a better result side by side আৰম্ভ কৰিব পাৰে no doubt হা একেলগেও কৰিব পাৰে it's going to take more time আৰু বহুতৰ এনেকুৱা হয় ফল আউট হয় যে মই থেৰাপি নগলো নেক্সট টাইম মই মানে নগৰিলো গতিকে নেযাওঁৱে ড্ৰপ আউট চান্সেছ বাঢ়ি যায় but if you think কি নহয় বহুতক ব্যান্ডেড থেৰাপি লাগে ব্যান্ডেড মানে এ কাটিছে ব্যান্ডেড লগালো ঠিক হৈ গ'ল that will not happen in mental illness it takes time বহুত সময় পা হৈ আছে আমি দেখাহে নাই ব্ৰেক পইণ্টত আহিছা I think everybody expects that band-aid therapy. I think in any field, honestly, in any field that is not possible because it's a long term. Because ma hoday bhabu je any concern amar falor pora jetia concern not kunba ahe na soy bhabe hey ek month thik hoi jabo niki but you are not having that issue from 1 month maybe no manhe koy no je tor side effect thake kiba side effect hobo niki addiction hobo niki right etu eta misconception ase etu moi hunisu ketia ba mane manuhe bhabe je if they will start any psychiatric medication they won't be able to leave it that is a I just want to know from your side নাই মানুহে নহয় মদটো নিজে কিনি খায় দৰবটো সুধি খায় বস্তুটো তেনেকুৱা হেতু খাবলে 2 সেকেন্ড না ভাবে এটা সিগাৰেট হে কিন্তু এটা পিল হে নহয় এটা পিলে এফেক্টে কৰিব না সাইড এফেক্টে কৰিব গুগল ইট অলসো গুগল কৰিব কিন্তু মানুহৰ আউটলুকটোৱে তেনেকুৱা যে এইবিলাক নিজে যেহেতু কৰিছো একো নাই কিন্তু যেহেতু ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া এবাউট দিস গতিকে কেতিয়াবা ঠিকে দিছে নাই মই পার্মানেন্টলি এডিক্টেড হৈ যাম নেকি কেতিয়াবা ভয় খায় মানুহে একচুয়ালি কেতিয়াবা ভয় খায় ইমানখিনিতো আমাৰ নলেজো নাথাকে ন কাকনো সুধিব এটো তাৰ ক'ব নোৱাৰি ওয়ান্স ইউ টেক মেডিকেশন বিপি সুগাৰ এইবিলাক সব শেয়াৰ কৰে সব এম্পাথেটিক সবকে গৈ সুধে সবে ভাল পায় এটো কাক গৈ ফেলে সুধিব সো দিল গুগলটো জিয়ে টাইপ কৰে একেই দেখায় so they feel ki addiction হয় আজিকালি ইমান ভাল মেডিসিন ওলাইছে একটো কেতিয়াও লাইফ লং আমি মেডিসিন নিদিও হেতু ট্ৰিটমেন্টৰ প্ৰসিডিউৰে নহয় দুই নম্বৰ কথা এবলা এডিক্টিভে নহয় none of the medications এবলা ডিপ্ৰেশন এনজাইটি কাৰণে ইউজ কৰা হয় আমি কেতিয়াও এডিক্টিভ বস্তু নিদিও যদি কেনেবাকে দিয়া হয় it is hardly for 2 weeks to 20 days max তাতকে বেছি কেতিয়াও নিদিয়া because we also don't want you to hooked on that so একদম ভয়ংকৰ ক্ৰাইসিস তেতিয়া কেতিয়াবা দিব পাৰে benzodiazepines otherwise
কেতিয়াও নিদিয়ে চ' সেইটো মানুহে ভাবিবই নালাগে উল্টা এইটো কৰে মই ভাল পাই গ'লো নহয় এৰি দিলে নেক্সট ৰিলেপ্স হৈ আহে সেইটো I think it is there in everybody's field I think it everybody's field as soon as আমি recover হৈ যাও আমি ভাবো হৈ গ'ল বাস এতিয়া follow up কৰিব নালাগিব antibiotic course নহয় না যে 5 দিনীয়া course 10 দিনীয়া course মানে ask you to come in 2 weeks মানে যে মই চাব বিচাৰিছো ড'জটোৱে কাম কৰিছে নে নাই exactly এটো নহয় যে তুমি দু সপ্তাহ পিছত নাহিলেও হ'ব হেতু নাই কোৱা মই you will have to continue till you come এটো নহয় যে 2 বছৰ বলে দেখুৱাই নে এনে খাইছো হেতু কৰিব নালাগে কাকো এটা ড'জ সদায় নালাগে sometimes do self medications এনেকা কৰিলে আজিকালি অনলাইন কনসালটেশন আছে no at the ease of your home go for that no সদায় তো অফলাইন আহিব নালাগে so আছে যদি opportunity grab it but exactly unadvised খাব নালাগে আৰু over the counter drugs নললে better বহুত কেইটামান বহুত ইনসাইটফুল একচুয়ালি পালো আমি ইয়াত এইটো এপিসোডত আশা কৰিলো অডিয়েন্সৰ পৰাও যে তাহতে বহুত কেইটামান সলিউশনস পাইছে তোমাৰ পৰা আজি সো বিকজ উই হ্যাভ টকড अबाउट a lot of things actually anxiety panic attack depression how it is related everyday problems এবোৰ আজিকালি যেটো everyday problem breakup হলে কি কৰিব লাগিব কেনেকা how to like even you gave a lot of good suggestions like mindfulness কেনেকে কৰিব পাৰি 5 4 3 2 1 rule how to actually do that if you are getting such kind of panic attacks so lot of Chayanika insightful thank you Chayanika thank you so much thank you Chayanika last tumi mok audience ot kiba jodi kobo bisari asa like related to I think stress itu eta segment I feel like jetu sabor hoye jay ajikali lifestyle ot hoye I think the work pressure is like stress শব্দ to mane manhe use kori he besi stressful kori dise stress manok life ot lage যদি স্ট্রেস না থাকে আমি এক্সাম এটা দিব নোৱাৰো মোৰ পারফরম্যান্স কেতিয়াও ভাল নহব মোৰ এড্রিনালিন রাশটোই নহব so we should take that in a good way also স্ট্রেস কাক কয় স্ট্রেস তাক কয় যাৰ এটা পটেনশিয়াল থাকে কি মোৰ ফিজিক্যালি বা মেন্টালি এটা হার্ম কৰিব পাৰে সব বস্তু স্ট্রেস হ'ব নোৱাৰে তো সো গটিকে সব বস্তু স্ট্রেস শব্দটো ইউজ কৰাও বাদ দিব লাগে সব বস্তু নহয় যদি আমি শিকা নাই আমি কোপিং স্কিলস কেনেকে কৰিব পাৰো জার্নালিং ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং সময় নাই বুলি সবে কৰিব পাৰে কিন্তু সময় নাথাকিলে আমি ৰিল চাও 10 মিনিট সো আই উইল নট টেক ইট কি মোৰ সময় নাই I will not take this so channel it down take your pen and paper ke mantra bachchar karne niki no hoy no it's for adults also but we feel very silly ki etia I'll journal down my thoughts niki but there ji hoise no absolutely not because you have so much going you have to be more productive right if you have to be more productive koban no kobat freely etu thoughts kini ulaboi lagibo otherwise visual representation jetia no hoy no tetia ami buji na pa amar murot ki hoise ekko bostore visual representation eta lage porhare hok kibare hok eta lage nijor vision tore hok you need a mood board vision board kibane sometimes you told a very right thing the stress can't means like you know add on a like a boost also ki acha now I'm having the stress ki abhi to mujhe padhai karna hai ya we have to complete that this makes work you more productive also that's we should not take it always in a negative porikha par hoy gol tothapiu bole ma stressful hoy aso then that's a problem yes mane amar physics or jodi bhashat ko tensile strength rubber dal kiman tanibo paro tani goi thaka is not ketiaba normalu kora but then laga hole tanibo jate pari hetoi kotha so I think it's very easy how you do it but nijor stigma to rakhibo na lage because it's time it's 2025 AI say ahi goise etia aru stigma kam nokore aro and you have to fight it when you are a person if you have dealt with it you will also have to understand that I will have to fight the stigma and manhe kotha hunabo and that's okay manhe kyo kotha hunai is not a question you should ever entertain ever so I think this much of thing you do I think you can lead a very good life last ahulu tumar logo last suggestion lo social media world etia social media world or everybody wants the perfect selfie everybody is going after so much filters so much photo edits and we start comparing tomar eta ahi jay je oh she's looking so beautiful oh why I'm not looking so so hetu keneke the Gen Zs or the new generation who already see these days social media selfie to bade dia june june Coldplay jabo para na hihotia kandi morise oh ha no am I so unfortunate ki moi ticket na palu moi jabo noilo why not me mane enekwa hoi goise na so comparison and people got the FOMO also na looking at everything so hetu to hobo Instagram kone kandi thaka video ta dibo ba photo dibo no exactly people actually sometimes forget that in a social media we always share the happy moments we never share the sad if I have things. come here আজি to moi je kaile ratipa hunkala ulabo lebo to my workplace which is like more than 100 kilometers far I'm not saying that nahi moi etu video dim right so the extra strength or extra pull off jeto koribo lage shift ami koru
for this to happen, it is insane. So hetu manhe buji na pai, to pull off anything you have to let go of everything, sacrifice or maybe overdo kori boe lagibo nohole nohoy azikali gotike ma glamorize nai kora but all is that keep comparison koriye lamne. Somebody will always have a better life than you, somebody will always be prettier than you. Your aim is to not be that someone, it is your aim कि মই মোৰ better self কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ. It is not कि মই তাই কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ বা সি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ. That's not even your aim. That should not be anybody's aim. হয় নে নাই? ডক্টৰ চায়নিকা বহুত ভাল লাগিছে এনেকা যদি আমি কৈ থাকোঁ একচুৱেলি ইট ইজ ছ' মাছ দেট so many issues শ্বৰলি মই বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকে ইমান এনেকা কেইটামান বস্তু শিকিলোঁ আজি যিটো আমি একচুৱেলি ডে টু ডে লাইফত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি চ' ইট ৱাজ নাইচ হেভিং ইউ ইন দ্য শ্ব' thank you so much. We are hoping that you will come again. I really hope if anybody sees this podcast and I really hope it helps you a bit to reframe your mind. If one person also brings a change, it's a big change, right? So that was our intention of that whole podcast only. If we can change little bit also in someone's life, that's a big change, right? So yes, so I my audience opora hetui akha korim je if they have some kind of doubts related to the mental health issues something, please comment down so jane we can again meet so that with those queries any specific issue that you want us to address, yes, because please come forward. Hey, feedback to amak birat help kore because we also don't know what was going on, right? আমি এটা generalize যেনেকে patient দেখো বা পঢ়িছো তেনেকেহে কওঁ, but need কি আছে কোনটো মানে এটা detail বিচাৰে, if you tell us, I think we can more help you out here. Yes, true. Thank you so much. It was a wonderful thank you for inviting. Thank you. So we are ending the episode here. মই আশা কৰি আছোঁ যে আপোনালোকৰ যিমান প্ৰব্লেমছ আছিলে সেইটোৰ আনচাৰ আজিৰ এপিছ'ডত আপোনালোকে পাই গৈছে. যদি কিবা আৰু আনচাৰ আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা বিচাৰি আছে প্লিজ সেইবিলাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক জনাব. কিবা যদি বেলেগ হেল্থ এছপেক্টছো আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা হেল্প বিচাৰি আছে সেইবিলাকো আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনক আমাক জনাব পাৰে. টিল দেন ষ্টে গ্ল'য়িং, ষ্টে শ্বাইনিং. আৰু যদি আপোনালোকৰ এপিছ'ডটো ভাল লাগিছে প্লিজ আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব. ইয়'ৰ ছাপৰ্ট মিনছ এ লট টু আছ. টিল দেন ষ্টে গ্ল'য়িং, ষ্টে শ্বাইনিং. বাই.